अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नॉलेज चैनल में आपका वेलकम। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। पे एक गांव है नरवाल का, अलीपुर सजदा। तो यहाँ पे मैं आया हूँ। ये मज़ार है पीर जमात अली शाह साहब का। तो पीर जमात अली शाह साहब वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आज़ादी तहरीक में हिस्सा लिया, भरपूर हिस्सा लिया, और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का भरपूर साथ दिया। तो आज की इस वीडियो में मैं पीर जमात अली शाह साहब के मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इनके मतलब मुख्तलिफ दिलचस्प हकायात इस वीडियो में बयान करूंगा, और साथ ही साथ इनके मज़ार का विज़िट भी करवाऊंगा। गाँव अलीपुर सजदा की कुछ तारीख बताई जाएगी, और साथ ही साथ खूबसूरत मस्जिद जिसमें मछली के कांटे का शहतीर भी है, और मज़ार हज़रत पीर जमात अली शाह साहब के मनाज़र भी दिखाए जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, हज़रत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह वली कामल और नेक सीरत शख्सियत थे। हज़रत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया। हज़रत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गुलाम अहमद मिर्ज़ा कादियानी को कई बार मुनाजरा के चैलेंज किया, और मिर्ज़ा के अकायद व नज़रियात को बातिल साबित किया, और इस्लाम का परचम सरबुलंद किया। हज़रत पीर जमात अली शाह साहब ने बहुत ज़्यादा दीनी खिदमात सर अंजाम दी, मदारस व मसाजिद तामीर करवाईं, लोगों की फलाह व बहबूद के बहुत काम किए। हज़रत पीर जमात अली शाह अपने ज़माने के बहुत ही आला दर्जा की शख्सियत थे। दोस्तों, सीरत अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह के मौलफ राइटर लिखते हैं कि जब हुमायूं बादशाह को शेर शाह सूरी के मुकाबला में शिकस्त हुई तो हुमायूं बादशाह ईरान चला गया। किसी दरवेश की रहनुमाई पर हुमायूं ने हज़रत सैयद हुसैन शाह शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह से रजू करने का इरादा किया। मुलाकात में अपनी मुश्किलात पेश की, कामयाबियों कामरानी की दुआ की दरख्वास्त की। तो हज़रत सैयद हुसैन शाह शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुआ की, और दोबारा सल्तनत हिंदुस्तान हासिल होने की बिशारत देकर हिंदुस्तान पर लश्कर कशी की हदायत फरमाई। और साथ ही साथ हज़रत सैयद हुसैन शाह शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुमायूं की अर्जी पर अपने भाई और अपने साहबजादा सैयद मोहम्मद सईद नूरोज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी साथ भेज दिया। हुमायूं दोबारा हिंदुस्तान पर अपनी सल्तनत कायम करने में कामयाब हो गया। हुमायूं की वफ़ात के बाद अकबर तख्त नशीन हुआ, तो हज़रत सैयद मोहम्मद सईद नूरोज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गोशा नशीनी अख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया, जिस पर अकबर बादशाह ने आपको इस इरादा से बाज रखने की कोशिश की। मगर हज़रत सैयद मोहम्मद सईद नूरोज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना इरादा न बदला, तो अकबर बादशाह ने हज़रत के और मतवस्सलीन के अखराजात के लिए एक सरसब्ज़ किता अराज़ी हज़रत की खिदमत में नज़र किया, जहाँ पर हज़रत सैयद मोहम्मद सईद नूरोज़ ने अपने और अपने दरवेशों के लिए इमारत तमीर की, और इस तरह इस गांव का नाम अलीपुर रखा गया, जो कि हज़रत ने अपने जद्दे अमजद के नाम पर अलीपुर सजदा रखा। अलीपुर सजदा गांव इस वक्त ज़िला नारवाल में मौजूद है। हज़रत पीर जमात अली शाह साहब हज़रत सैयद मोहम्मद सईद नूरोज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद में से हैं, और हज़रत का शजरा नसब मादरी और पिदरी सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलता है। हज़रत पीर जमात अली शाह साहब की विलादत उस दौर में हुई जब सिखों का दौर था। इनकी मुस्लिम दुश्मनी और वहशियाना तर्ज हुकूमत तारीख़ आलम का तारीक तरीन ज़माना था। अजान की आवाज़ तक से सिखों का खून खोलने लगता था। मुसलमानों का दीनो ईमान, जानो माल, इज़्ज़तो आबरू हमा वक्त शदीद तरीन ख़तरे में थी। अदलो इंसाफ का नाम भी बाकी न था। रंजीत सिंह के बाद आने वाले सिख हुक्मरान और भी बदतर थे। मुसलमान बदतरीन हालात से गुजर रहे थे। सिक्का शाही बरसगीर से मुसलमानों का नामो निशान मिटाने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल करने में सरगर्म थी। इसी दौर में अंग्रेज़ों और सिखों ने मिलकर मुसलमानों में मुफसद गिरोह कायम किए और इनकी सरपरस्ती की, ताकि मुसलमानों की जमीयत पारा पारा हो जाए। दोस्तों, इस्लाम को रोज़े अव्वल से ऐसी फितना पर्दाजियों का मुकाबला करना पड़ा है। हक़ व बातिल की जंग इब्तिदा से ही चली आ रही है, मगर इस्लाम इन मार्कों में हमेशा फतह याब व कामरान हुआ। इसी दौर में कादियानियत का बातिल फ़िरका वजूद में आया। बातिल के मुकाबला में हक़ ज़रूर आता है। हज़रत पीर जमात अली शाह साहब की विलादत से पहले भी अहले नज़र जानते थे कि इस सरजमीन पर एक शख्सियत आने वाली है, जिसकी आमद से इस्लाम का परचम सरबुलंद होगा और बातिल फ़िरके नाकाम होंगे। सीरत अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह के मौलफ लिखते हैं कि अहले दिल और अहले नज़र की बात कोई क्या पा सकता है। ऊंची रसूलपुर सईदा वाले मौलवी गुलाम रसूल नमाज जनाजा अदा करने किला सोबा सिंह जाया करते थे। जब अलीपुर सईदा पहुंचते
تو جوتا اتار کر ننگے پاؤں ہو جاتے۔ اس سرزمین پر ان قریب اللہ کا ایک ایسا بندہ پیدا ہونے والا ہے جو تمام ہندوستان میں دین کی دولت بانٹے گا اور دین کی خدمت انجام دے گا۔ پیر جماعت علی شاہ اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے مرزا قادیانی کو کئی بار مناظرہ کے چیلنج دیے، مگر مرزا قادیانی نے کبھی بھی حضرات کا چیلنج قبول نہ کیا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مرزا کی موت اور اس کے حواریوں کی موت کی پیشن گوئیاں کی، جو عین حضرات کے الفاظ کے مطابق پوری ہوئیں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مہینوں تک رد فرقہ قادیانیت کے لیے اجتماعات بھی کیے۔ سیرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ کے مولف لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو کوئی ہیضے کی موت مرے گا وہ کتے کی موت مرے گا۔ جس رات حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مرزا کی موت کی پیشن گوئی فرمائی تھی، اسی رات مرزا کو ہیضہ ہو گیا۔ نصف شب گزرنے تک مرض نے شدت اختیار کر لی۔ کہتے ہیں کہ منہ سے بھی قے میں نجاست نکلتی اور آخر صبح تک مرزا مر گیا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی بصیرت کا یہ عالم تھا کہ ہر وہ تحریک جو ہندوستان میں چلائی جاتی اس کا بغور مطالعہ کرتے، اور ایسی تحریکیں جو مسلمانوں کے مفاد کے خلاف یا مذہبی اور دینی لحاظ سے خطرناک ثابت ہو سکتی تھیں، حکومت کی پرواہ کیے بغیر ان سے نبرد ازما ہو جاتے۔ تحریک شہید گنج میں سکھوں اور انگریزوں کے خلاف ٹکر لے کر مسجدوں کی اہمیت اور حرمت کے احسان کا جذبہ مسلمانوں کے اندر پیدا کیا، اور قوم نے انہیں امیر ملت کے خطاب سے نوازا۔ 1940 میں جب قرارداد لاہور پاس ہوئی تو آپ نے اس کی زبردست حمایت کی۔ آپ مسلم لیگ کے زبردست حامی تھے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقبولیت کے لیے کام کرتے تھے۔ حضرت نے اپنے مریدوں سے کہہ رکھا تھا کہ میں اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جس نے تحریک پاکستان میں کسی نہ کسی رنگ میں حصہ نہ لیا ہو۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بے شک قائد اعظم ولی اللہ ہیں۔ حضرت نے پاکستان کے قیام میں بہت زیادہ خدمات سر انجام دی۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو آپ نے بےحد مسرت کا اظہار کیا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خطوط بھیجے اور فرمایا کہ ملک گیری آسان ہے، ملک داری بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ملک داری کی توفیق عطا فرمائے۔ قیام پاکستان کے بعد سال 1951 میں آپ اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے، اور آپ کا مزار شریف علی پور سیداں ضلع ناروال میں واقع ہے۔ سیرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ کے مولف لکھتے ہیں کہ مسجد کے اندرونی دالان کی جنوبی سمت میں چھت سے متصل دونوں دیواروں میں وہیل مچھلی کا ایک 16 فٹ لمبا اور 1 فٹ چوڑا کانٹا نصب کیا ہوا ہے، جو لسبیلا کے جام صاحب نے تحفتاً ارسال کیا تھا۔ دوستو، اس دلچسپ انفارمیٹیو ویڈیو کے متعلق اپنا فیڈ بیک کومنٹس باکس میں ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب ضرور کریں۔